can you share an example where you used ICT to assess student learning in a creative or impactful way? Okay man nga sa PowerPoint sa klase kay mas makuha mo nila attention ng mga klase ka. Kung may video, hindi lang nga o amo niya mag-perform, laing din may sample, for example sa mga festival dance na makita nila actual. So, what do you think are the advantages of using ICT for assessment compared to traditional methods? Advantages of ICT, as I have said, it makes everything easy because of ICT. But at the same time, not all students have the gadgets, laptops, tablets, or everything because since nga kami din sa may rural na area, mga bata wala mga cellphone. So as a teacher, you have to make a differentiated activities for you to cater students na wala sa mga tools na ginagamit. So may advantage na may disadvantage. Actually sad. What do you think are the advantages of using ICT for assessment compared to traditional methods? Kita lang nila mas dasig mo assess ang isang students na nagagamit kay ICT tools kaysa sa, for example, sa paper and pencil, mas dasig kung automatic dahil magbaila ng score or mga assessment sila ng formula sama sa Excel B kung mo dahil kaysa sa traditional sa muna manuhon mo dito for example pindot with sa calculator. Padasig ka nga dun nga over Yes. Ay, maisip. So, how do students respond to ICT-based assessment? Do they seem more engaged na? Yes. Lipay-lipay din. So especially, like, for example, there are times, especially in research na subject namon, wherein we really need internet or mga laptops. So, if gaan mo na sa tanan isa-isa gadget or gaan sa tanan ICT tools or mga tanan nga pwede nila magamit, makita mo gid na nagaan na sila tutok na tutok. And excited sila magamit. Galing iti tungod sa mga, syempre 1 hour lang isa namin ka klase, kulang ang time. So, in your opinion, ma'am, what kind of support or training would help teachers in ICT and assessment more effectively? Kung magatan maging training sa amon sa ICT, syempre dako yun nga bulit kasi mas kung may aral kami nga knowledge na daan mas pa-advance pa gila naman yung knowledge ko in case na matagaan mag training sa ICT ang focus. Kung equally sila maginatan. Next question na. So, in your opinion, what kind of support or training would help teachers use ICT in assessment or in assessment more effectively? What? What kind of support or training would help teachers use ICT in assessment more effectively? So, kung sa DepEd, there are a lot of trainings. Pero, magbalik na kami sa amon nga classroom, amon na hindi na naman ma-apply. Since nga wala kami internet. So, for example, may internet, like for example, may mga piso wifi, magamit lang guro sa 2 or 5 katao, pero not all. Pero actually sa DepEd, damo gina-training about sa mga musula. Doon mo na nag-premium ang training, galing, ginaano na naman ngayon, hindi na siya naman ma-apply. Once magbalik na kami sa amon nga classroom. Kung isa damo-damo, lagi na sa ginahatag ang mga namin, nagbilang ng mga activities na kinangan sa internet, gawin ko pag-abot mo din. Maubos na lang yung mga time, hindi ka naka-internet ka dito, nag-iig lang. Pero wala ka sa internet.